करे हनुमान एक रामचंद्र जी যে को আমিও प्रश्न ধীর স্থির মনে समाधि भाषा समाधि भाषा भाषा और हनुमान তখন তোমার ক্রোধ ছিল, কি ছিল? লাল বর্ণ হয়েছে বৃন্দাবন। এই জন্য কথাগুলো অনেক কথা বুঝতে পারি না, এই জন্য শাস্ত্র কাল পাত্র বিচার গুলো বলতে হয়। হ্যাঁ, কি বললাম? দেশ কাল বিচার। शास्त्र में क्या बोले? देश মানে শ্রোতার मतलब जैसे যে যেমন सुनने वाला অধিকারী होगा শ্রোতা वैसे কাছে सुनने वाला সেগুলো होगा কথা বলতে उसी प्रकार से হ্যাঁ। कथा। शास्त्र में तो হ্যাঁ, अनेक कथा কিন্তু যেখানে যেমন শ্রোতা সেই जिस সকল तरीके কথাগুলো का श्रोता বলার কথা বলা হয়েছে। अपना कथा মার্জিত बोलना ভাষা বলে पड़ेगा। माजिलो অত্যন্ত भाषा सुचारू अत्यंत सुंदर তার মধ্যে বলতে হয়, भाषा না बोलना হলে पड़ेगा। লোক সুখদেব গোস্বামী বলে যেগুলো अनेक कथा बोली হ্যাঁ, তাদের হৃদয়ের মধ্যে জাগৃত হবে। जो अनादि हृदय में क्या কেন? होगा? काम না, তিনি भावुकपन हो ওইরূপ जाएगा। মুক্ত কোন শ্রোতাকে को नहीं कोई देख रहे, एक ही श्रोता को है देख ना? रहे हैं और वो कौन? গুলো রয়েছে। अनेक আবার कथा। না, যেখানে সেখানে যেমন আছে তেমনি তার সঙ্গে হয়েছে। কিন্তু लेकिन যদি साधारण भाषा बोलूंगा তখন लेकिन এক এক लोगों করে के হাসি साथ হাসে मिलना होगा तो যাবেন, জানে। হ্যাঁ, যখন আপনি যখন अलग प्रकार से कथा बोलते थे। কাছে করতে যাচ্ছেন, ডক্টরি ডিগ্রি পড়তে জানতে হচ্ছে, तब आप अलग प्रकार এগুলো তো রয়েছে। मतलब जैसा देश का देश होगा, जैसा काल होगा, सुनने वाला होगा, उसी क्या है बात करनी। मतलब कि कोई भी পাগলটা কি माइक दे दिया और बोलते जा रहे पर कुछ भी समझे। आप लोग पागलों की कथा, কি যে কথা जो पागल कथा बोलता है वो ठीक যা আছে বলে যায়। में वो बोलता रहता है, তোমরা এই কি করছো, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों नहीं कर रहे। जो मन आता वही बोलता रहता है। যা বলছো সব ঠিক আছে, আপনি যদি বলছো তা ঠিক আছে, আমি ঠিক বলছি না। किसी पागल को बोलोगे कि तुम, तो फिर वो तुम्हें मारने को आएगा। ভাষার এই লীলা কথাগুলো বর্ণন করতে हाल है जैसा देश है जैसा पात्र महाप्रभु जो है, महाप्रभु जो कथा बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? गुड़ीचा मंदिर परिमार्जित कर रहे हैं, मतलब साफ सफाई। क्या दिखा रहे हैं कि हमारे हृदय रूपी ভগবানকে বসাতে হলে আমাদের পবিত্র করতে হবে। अगर हमारा हृदय काम क्रोध द्वारा তাদের হৃদয়ের মধ্যে उससे গোবিন্দ কহে না वैष्णव प्राण বৈষ্ণবগণ হচ্ছেন वैष्णव আমার হৃদয় স্বরূপ। मतलब
এই শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের কথা বলতে শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যে কি বললেন? সনাং শতাং। के लिए क्या बोल रहे हैं? कथा को श्रवण करना चाहिए। ধর্ম প্রজ্জিত धर्म কৈতব प्रयोजित শ্লোক ইয়াদ করেছো বাবা? ये श्लोक याद कर रहे हो সেই या निर्मत्सर साधु के समक्ष? নির্মৎসর কার যার মধ্যে मत्सर हिंसा मतलब नहीं, जिसकी कोई मत्सरता देश नहीं, नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं है, उस साधु को बोलते हैं डुप्लीकेसी अत्यंत जो है घृण्य शब्द का जो মধ্যে বলা হয়েছে शब्द है। অন্য কোনো যদি পাপ प्रायश्चित्त হয়ে যায়, अगर कोई और कोई কিন্তু पाप करेगा, लेकिन छल कपट जो करे, छल कपट करेगा তাদের কোনো প্রায়শ্চিত্ত उसका নেই। कोई प्रायश्चित কেন? नहीं है। আমার গুরু মহারাজ বলছে हमारे একজন गुरु ঘুমিয়ে महाराज আছে, जी बोलते एक भूमि কুম্ভকর্ণ ঘুমিয়েছিল, তাকে জাগানো জাগানো গেল। मतलब उसको सो रहा था तो ঘুমানোর लेकिन তাকে আপনি জাগাবেন কি করে? कोई सिर्फ सोने का काम करेगा একটা तो फिर লোক उसको कोई जगह पाएगा? ঘুমিয়ে আছে, ঢাক ঢোল বাজান कोई কানের वास्तव মধ্যে में ঘুমানোর ड्रामा कर কি रहा করছে? है सोने का, तो उसको জেগে जगा ঘুমাচ্ছে, सकते हो? হ্যাঁ उसको ভান तो করছে, जगा नहीं सकते। কপট ঘুমায়। कपट का। तो ताकि उस किसी को कपटी जगह- व्यक्ति को हम जगा नहीं তার सकते। এই জন্য বলছেন যে সাধারণ চোরের মঙ্গল হয়, लेकिन কিন্তু इसलिए যারা ওই কপট साधारण चोर का ताদের मंगल हो कखनो जाएगा, लेकिन जो कपट करेगा उसका कभी भी সাধু বেশ मंगल होगा দেখিও, नहीं। লয়ে সাধু বেশ নানা जो- উপদেশ ये तो मायार रंग। साधु वेश धारण करके है? अनेक भक्तों जो का है कीर्तन उपदेश प्रदान कर रहा है, আমি এই জন্য বললাম उसका যে कोई मंगल नहीं। জগন্নাথের যে जो রথযাত্রার जगन्नाथ जो সম্বন্ধে रथ যে यात्रा কথাগুলো বলা संबंध में হয়েছে, जो कथा बोली সেই गई है চৈতন্য उसमें মহাপ্রভু যেন चैतन्य কি করলেন? महाप्रभु के जो मंदिर है उसको क्या करना पड़ेगा? हमें शुद्ध करना पड़ेगा। তারপরে ভগবান জগন্নাথ फिर বসে जगन्नाथ তিনি যাচ্ছেন। রথে বসে কেন যাচ্ছেন? रथ में वैसे रथ में রথে বসে যাওয়ার একটা বিশেষ वैसे तो दूर বৈশিষ্ট্য रास्ता नहीं, लेकिन फिर আমাদের भी क्यों আচার্যগণ जगन्नाथ বলছেন। जी रथ में बैठ करके जा रहे রথে हैं? বসে কি হয়? রথ একজন में- তাহলে আমাদের ঠাকুরের কাছে আমরা টেনে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাই। হ্যাঁ, এই জন্য শাস্ত্রের শ্লোকের মধ্যে বলেছেন, বলছে शास्त्र में श्लोक के मध्य में बोल रहे हैं कि जो রথারূঢ় স্বয়ং জগন্নাথকে রথের মধ্যে বসে যদি একবার দর্শন जगन्नाथ के रथ को एक बार दर्शन कर लेता है, उसको दोबारा से माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। উত্তরখণ্ডের মধ্যে এগুলো বর্ণন করা রয়েছে। হ্যাঁ, ভগবান আমাদের এইভাবে তো জীবকে তিনি কি করছেন? भगवान हमारे समस्त जीवों को क्या कर रहे हैं? যে এটা অনন্তকাল থেকে মানে কেন আমাদের জগন্নাথ হিন্দুদের उस প্রবেশ स्थान অধিকার पे দেয়। हिंदू का प्रवेश ওইখানে अधिकार কি नहीं। যেতে হলে
हिंदुस्तान গ্রহণ के করতে হবে। मुसलमान धर्म হ্যাঁ। मतलब आपको ধর্ম গ্রহণ করলে তারপরে আপনার প্রবেশ अधिकार मिलेगा। ঠিক আমাদের জগন্নাথ মন্দিরে उसी রয়েছে। प्रकार से অনেকে क्या বলেন जगन्नाथ যে के কেন করছে, বলে আমরা কেন পক্ষপাত করি নাই, तो बोले कि কবে থেকে চলছে कब से चल रहे हैं কেউ দেওয়া হয়েছে এটা কে জানে। হ্যাঁ, বলে আমাদের তো लेकिन নয়, অন্য ধর্মের মধ্যে রয়েছে। বলে কোন? হিন্দুদের প্রবেশ অধিকার। হিন্দু ছাড়া কেন? না না না, अधिकार नहीं है अंदर जाने का। হয় না না, পুষ্করে তো আমি গিয়েছি। ওটা মুসলমানদের স্থান। उसी प्रकार मुसलमानों के এই জন্য বলা হয়েছে, দেখুন কতগুলো আমাদের যুক্তি তর্কের দ্বারা স্থাপিত হয় না। युक्ति तर्क के द्वारा हम इस बात को स्थापित नहीं कर কতগুলো सकते বস্তু আমাদের कि যুক্তি जगन्नाथ के তর্কের नियम দ্বারা ऐसे क्यों স্থাপিত हैं। হয় না। হ্যাঁ, কেন হয় না? যেটা আমাদের পূর্ব থেকে চলে এসছে, আর ভগবানের সেখানে বিধানও রয়েছে। যদি ভগবানের ইচ্ছা হতো यदि भगवान की इच्छा তাহলে हो সেটা तो হয়ে যেত। কত মন্ত্রীগণ, ইন্দিরা গান্ধী নিজে প্রবেশ করার চেষ্টা इंदिरा করেছে। गांधी भी जो है वो जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश জগৎপুরী करने का জগন্নাথ प्रयास करी মন্দিরে थी। ইন্দিরা গান্ধী जगन्नाथ ভারতের मंदिर প্রধানমন্ত্রী, जो भारत की प्रधानमंत्री है इंदिरा प्राइम गांधी, मिनिस्टर इंडिया, प्राइम प्रवेश मिनिस्टर করার ऑफ চেষ্টা इंडिया, করেছে। बोले ये सब কিন্তু क्या होता है, সমস্ত मैं পান্ডাগণ जाऊंगी, के लेकिन সত্যাগ্রহ सब করল। আর पंडागण ने তারপরে भी उनको मना कर তথাপি दिया आने के যাওয়ার लिए, চেষ্টা করল, যেতে। अंदर जा नहीं আর पाए। তার ফলে কি হয়ে গেল? उसके फल से তার क्या हो মৃত্যু गया, হলো। उसकी मृत्यु हो হ্যাঁ, गई। জগন্নাথে কি করলেন তিনি? जगन्नाथ অবজ্ঞা ने क्या করলেন। कर जगन्नाथ की अवज्ञा करने के জগন্নাথকে कारण অবজ্ঞা করার ফল কি হলো? क्या है, मृत्यु। পাহাড়টা কোন 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 বিষয় থেকে দেব। হ্যাঁ, কিন্তু बाहर যেখানে से कोई भी ভগবান कानून নিয়ম नहीं, দিয়েছে সেই भगवान নিয়মকে का আমরা जो উল্লঙ্ঘন করব কি করে? अगर भगवान का हैं? जो नियम পবিত্র पवित्र के अपवित्र, বস্তি खाना পায়খানা मतलब পবিত্র जो কি অপবিত্র? मल है वो पवित्र है या अपवित्र। अपवित्र है। কিন্তু পায়খানাটা আবার ঠাকুর लेकिन हमारे जो কোন ठाकुर পায়খানা के ঠাকুরের কাছে লাগে? कौन सा पैखाना ठाकुर जी গোমূত্র গোবে লাগান না। के मल जो है वो ठाकुर जी की सेवा আপনি में বলেন लग আমি তো जाता है। মানুষ, गौमूत्र আমি শ্রেষ্ঠ। गो আমার वो পায়খানা भी পেশাবটা কেন ठाकुर जी की ভগবানের सेवा में জীবনে लग লাগবে जाता না? है, लेकिन वैसे गोबर क्या माना जाता है, তাই তো বললে হবে না। अपवित्र माना जाता है। কি দাবি भगवान করেন আমার की দাবি इच्छा के মানতে अनुसार হবে। কি আমার দাবি মানতে হবে? আমি পশু থেকে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, यदि মানুষ तुम दावा करते हो या नहीं करते हो कि তো আমার तुम পায়খানা पशु से श्रेष्ठ পেশাবটা हो, तो हमारा जो বিষ্ণু মন্দিরে पेशाब কেন है থাকবে না? वो तो विष्णु मंदिर में उसका बोले क्या ना। यूज नहीं है। बोले नहीं, কেন সেখানে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর রয়েছে, সেখানে কেন দিয়ে হয় না। আপনি যা কিছু বিজ্ঞান দিয়ে বলুন, যা কিছু বলুন, যত কিছু আপনি বলুন आप না जो কেন, कुछ भी विज्ञान के সেখানে अनुसार बोलते रहो, যে उससे আমাদের শাস্ত্রের বিধানটা जो हमारे शास्त्र में সেই विधान है বিধানটা আমাদের কি করতে হবে? वही विधान। মেনে নিতে হবে। यदि हम विधान को नहीं আর করতে मानेंगे যাই और फिर जो अपनी मनमर्जी करते जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा उससे। বিধি আমি রামায়ণের কথা কখনো বলি। की कथा सीता बताते उद्धारेर हैं जन्य राम की, हैं, राम जी তিনি কি सीता করলেন? सीता को छुड़ाने के लिए वो क्या समुद्र कर के रहे, কি समुद्र বললেন को যে पार আমাকে कर রাস্তা দিয়ে रहे, দাও। समुद्र को बोल रहे कि हमें रास्ता दे दो। 3 দিন বসে থাকলে বিনা খাবে। बिना खाए और पिए आसने समुद्र के पास बैठे हुए हैं। হ্যাঁ, বসে থাকলে 3 দিন পরে তাহলে তো রামচন্দ্র ক্রোধে 3 বলছে, दिन के লক্ষ্মণ बाद जो रामचंद्र हैं হ্যাঁ, আমার বিক্রমে এটা জান বুঝতে পারে নাই। হ্যাঁ, তখন লক্ষ্মণ যখন তীর ধনুষটা রামচন্দ্র হাতে দিয়েছে, তখন সাক্ষাৎ জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সমুদ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
समुद्र के जो देवता हैं वो खुद এই आकर के राम সমুদ্রের जी से যদি प्रार्थना আমি যদি करने এখানে लगे বন্ধ করে দেই তাহলে कि পৃথিবীটা নাশ হয়ে যাবে। यदि अब मैं आप इस समुद्र को সমুদ্রের बंद कर জল दूंगा तो फिर অবাধারিত क्या হয়ে होगा कि চলছে पृथ्वी বলেই का यदि आप ही इस नियम का হ্যাঁ, भंग करोगे तो फिर তাহলে প্রকৃতি কিভাবে চলবে? प्रकृति किस तरीके से আপনার चलेगी। ইচ্ছাতেই প্রকৃতি চলছে পারে, হ্যাঁ, কেন আপনি সংসবপূর্ণ, আপনার কাছে অগ্নিবাণ রয়েছে, आपके এই पास तो অগ্নিবাণের দ্বারা अग्निबाण है, क्या करोगे, सुखा दोगे। এটা আপনার মধ্যে রয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু তথাপি আপনি करते रहो। তখন ভগবান রামচন্দ্র নিজের तब কথাটা বুঝলেন, তখন भगवान বললেন আমাকে রাস্তা, তখন সমুদ্র নিজে বললেন প্রভু ঠিক আছে बोल আপনি रहे हैं कि मेरे को সমুদ্রের रास्ता পর दो। ব্রিজ তৈরি করুন, तो अब হ্যাঁ, समुद्र ने बोला আমি कि आप কেবল समुद्र জলধারাকে কি করে কিছু সময়ের জন্য স্থির করে দেব, आप समुद्र के জলধারা ऊपर তো ब्रिज বইবে, बनाओ, मैं কিন্তু थोड़ी কিছু समय সময়ের के জন্য लिए जल স্থির করে দেব, धारा আপনি को যা स्थिर কিছু कर দেবেন दूंगा, সেটা आप लोगों প্রবাহিত को হয়ে চলে যাবে, आप उस पे से चले जा सकते हो। এই কথা বললেন। तो ये আমি कथा এই জন্য बोली। বলছি मैं ये बोल रही हूँ এই জগতের যা কিছু রয়েছে নিয়ম নিয়ামক इस রয়েছে, जगत में भी क्या है, যা কিছু नियम পালন कानून है, করেছেন ভগবানের ইচ্ছাতেই সব কিছু হচ্ছে, তব भगवान ইচ্ছা की মত इच्छा से বিষ্ণু पालन, মত ব্রহ্মা করেন সৃজন, उनकी তব इच्छा से ही ইচ্ছা ब्रह्मा মত শিব सृजन करते করেন हैं, उनकी इच्छा से ही शिव তুমি जी जो संहार सर्वेश्वरेश्वर, करते, तुम्हें सर्वेश्वर श्रेश्वर ब्रजेंद्र ভগবানের তো ইচ্ছা রয়েছে। सब এই कुछ জন্য আমি मतलब বলছি भगवान की কেন इच्छा से বলছি होता যে है। আজ যে অনেক লোকে আমাদের কথা বলে বলে आज अनेक জগন্নাথের लोग মন্দিরে कथा নেই কেন, কেবল হিন্দু का, আবার যে কি হিন্দু হলে লেখা থাকে নি, ছাপ লেখা আছে, অনেক হিন্দু তো গরু মাংস খায়, लेकिन हिंदू तो मुसलमान गरु मांस मांस खाता है, मुसलमान भी हाँ? जो है गाय का নামে मांस কেবল खाता মাত্র है, হিন্দু, नाम तो फिर কিন্তু দেখাই দেখায় না। दिखाई देता है कि वो আপনি मंदिर के বুঝতে পারছেন प्रवेश কথাটা, करते हैं। অনেক হিন্দু রয়েছে अनेक তারা हिंदू গরু মাংস খায়, तब वो भी गो 5 मांस স্টার खाते হোটেলে हैं, যায়, होटल में जाके पता नहीं क्या क्या करते हैं, নাস্তিক রয়েছে যাচ্ছে, वो তাদের भी তো तो বাধা হচ্ছে না। मंदिर होते हैं उनको तो कोई আর बाधा আমি होती বিদেশে नहीं, জন্মগ্রহণ लेकिन করেছি, मैं আমার विदेश में রংটা जन्म लिया, চামড়াটা সাদা বলে, হ্যাঁ, আমাকে কেন রাখছেন, আমি তো মাংস খাইনি, আমি জন্ম अब तो থেকে তো খাইনি। मैंने सिर्फ वहाँ पे जन्म लिया और मैं हैं? मांस खाता नहीं, फिर भी অনেক मेरे को বিদেশি जन्म, রয়েছেন তারা জন্ম থেকে अनेक विदेशी हैं? लोग जो है মাছ মাংস দুর্গা পেঁয়াজ রসুনও খায়, प्याज लहसुन हैं? भी नहीं खाते, शुद्ध मांस शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी তাদের हैं। কেন রোকা হচ্ছে, তাদের फिर কেন क्यों उनको যেতে रोक দেওয়া रहे हैं? হচ্ছে না, কিন্তু বলেও সেখানে যে ভগবানের যে বিধানটা রয়েছে, फिर जो भगवान का এই যে विधान কেন है বিধান उसके রয়েছে সেটা বলা যাবে না, কেন कि ভগবানের कैसा ইচ্ছা, भगवान का विधान है, कैसी भगवान की युक्ति इच्छा, दिए, उसको बोले जा नहीं सकता, उसको तर्क युक्ति दिए, और तर्क के द्वारा समझा जा नहीं सकता। ঠিক আবার ভগবান নিজে भगवान আবার কি स्वतंत्र কৃপা है, उनकी করেছেন इच्छा मतलब না, এই সকল যে स्वतंत्र है। অহিন্দু রয়েছে যারা ভগবানের মন্দিরে প্রবেশ অধিকার পাচ্ছেন না, তাদের দর্শন দেওয়ার জন্য এই রথের ব্যবস্থা করা হয়েছে। इसलिए जो व्यक्ति जो भगवान हैं? के दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते रथেर उनके लिए व्यवस्था करा भगवान हुई के है। जगन्नाथ ये সকলেই रथ यात्रा का प्रबंध समय कराते भगवान हैं, के उस समय सब दर्शन लोग करते भगवान के पाए। दर्शन करते আবার हैं। তাও নয়, দেখুন ভগবান এত জগন্নাথের এত কৃপা, लेकिन देखो হ্যাঁ, भगवान जगन्नाथ की জগন্নাথ कितनी দেখছেন कृपा যত है, ভক্ত লোক আসছে, হ্যাঁ, সকলকে দর্শন দিচ্ছে, कितने কোনো लोग प्रवेश करेंगे ওই नहीं। আধা রাস্তার মধ্যে থেকে যায় জগন্নাথ মন্দির, এমনকি জগন্নাথ মন্দিরের হ্যাঁ কাছে গিয়েও থেকে যায়, वहीं पे কেন? जाकर के रुक जाते এখনো गुड़ीचा কোনো मंदिर ভক্ত के पास আসে নাই, कि ছুটে আসছেন, अभी তাকে দর্শন করতে পারেন নাই, मेरे जो তার জন্য जब तक वो नहीं आएंगे तब জগন্নাথ तक मैं जगन्नाथ কখনো गुड़ीचा কখনো मंदिर में 2-3 দিন प्रवेश আমরা नहीं দেখেছি তো। करूँगा। मैं হ্যাঁ 14 সালে হয়েছে, আশ্চর্য আমরা आश्चर्य होता है। দেখুন কি আশ্চর্য, হ্যাঁ 2-3 দিন খানো রয়েছে, পুরাণের মধ্যে একটা पुराण পুরাণ में রয়েছে, भी কোন একজন ভক্ত ছিল, एक भक्त ছিল ওই নামটা বলতে গেলে জাস্ট এখন ডিসমাইন্ড হয়ে গেল, হ্যাঁ वो दिमाग से एकदम ওই যে उतर गया। মুসলমান
ছেলেটার নাম কি নাম? उसका नाम मुसलमान नाम था कुछ, দর্শন করার জন্য দৌড়ে দৌড়ে এসেছিল जो जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए दौड़ दौड़ कर आ रहा था। ওই আমাদের গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, মানে ग्रंथ में उसका শ্রীক্ষেত্র नाम গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে। लिखा हुआ है হ্যাঁ, মুসলমান ছেলে না, कि মুসলমান নাম। था वो, হ্যাঁ, नाम उसका। এখন সেই জগন্নাথ দর্শনের জন্য এসেছে। জগন্নাথের যে রয়েছে, মানে পূজারি রয়েছে, लेकिन जगन्नाथ के जो पुजारी थे একটা কাহিনী রয়েছে। হ্যাঁ, তখন মুসলমান খুব ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমানের খুব ছিল, প্রকোপ ছিল। पहले भारतवर्ष में मुसलमानों का बहुत प्रकोप था। হ্যাঁ, মুসলমান রাজত্ব করত। হ্যাঁ, সালভে কি নাম বললাম? সালভে নামটা বলে, साल्वे नाम था उस मुसलमान का। साल्वे की माँ थी ब्राह्मणी। এখন ব্রাহ্মণী যখন স্নান করছিলেন, এখন ওই মুসলমান সৈনিকটা কি করছে, তাকে অপহরণ করে, वो ब्राह्मणी जब स्नान कर रही थी तो मुसलमान सैनिक ने उसका अपहरण किया, विवाह इत्यादि करा। এই সালভের জন্ম হয়। उसी से ही साल्वे का মায়ের যে সংস্কার ছিল, ব্রাহ্মণী তার ছিল, সেই সংস্কারটা তিনি তার ছেলেকে দিয়েছিলেন। वही मतलब जो ब्राह्मणी का संस्कार था वो क्या था, अपने पुत्र को दिया वही তোমার संस्कार। জীবনে কখনো যদি কোনো বিপত্তি আপত্তি আসে, तुम्हारे जीवन में यदि कोई आपत्ति आती है, জগন্নাথকে স্মরণ করবে। কি বলবে? বলো জয় জগন্নাথ কি, जय जगन्नाथ এতটুকুই কথা বলবে। जय। হ্যাঁ, জগন্নাথ তোমার সমস্ত বিপদ থেকে कि तुम्हारे তোমাকে समस्त विपद से तुम्हारी जो जगन्नाथ जी वो रक्षा करेंगे, ऐसा संस्कार दिया। जब वो 16 साल का हो गया, যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছেন, उसके पिता जब वो युद्ध करने के लिए बाहर गए थे, सैनिक थे ना, সালভে পিতার সঙ্গে साल्वे যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছেন। भी पिता के साथ साल्वे युद्ध खूब दक्ष के लिए सैनिक बाहर गया। साल्वे जो था वो बहुत दक्ष सैनिक था। সকাল থেকে আরম্ভ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করে চলছে। सूर्य কিন্তু অন্তে प्रारंभ से তিনি सूर्य পরাস্ত अस्त হয়ে तक গেলেন। वो তার क्या है, সমস্ত শরীর ছিন্ন ভিন্ন युद्ध হয়ে গেছে, करता, কাটি কেটে लेकिन शाम तक রক্ত उसका जो ঝরঝর शरीर করছে, था बहुत মৃত্যু छिन्न सज्जाয় भिन्न हो পড়ে गया, আছে। उसके शरीर से रक्त এমন সময় তার प्रवाहित মনের होने মধ্যে लगा। একটা শুধু এলো যে আমাকে মা বাল্যকালে একটা কথা বলেছিল। पर उनको एकदम से यदि स्मरण जीवने हो आया कखनो कि उनकी दुख माता ने कष्ट उन्हें आसे, बाल्यकाल में एक कथा सुनाई केवल थी कि शुद्ध जगन्नाथের जगन्नाथ स्मरण जो করবে। है, जगन्नाथ का এই स्मरण करके জগন্নাথের जगन्नाथ স্মরণ तुम्हारी করবে सब কেবল। प्रकार से विपदाओं से জগন্নাথের रक्षा স্মরণ करेंगे। করলে তোমার সমস্ত দুঃখ কি হয়ে যাবে? तुम्हारा समस्त दुख क्या দেখুন, है, এই दूर हो মুসলমান जाएगा। ছেলেটা এই মাতৃ সংস্কার পেয়ে ওই মৃত্যুর সময় उस समय मृत्यु के समय স্মরণ করলো, হে जगन्नाथ जी का स्मरण किया বাস এইটুকু বললো। और वे দেখুন, चले সাক্ষাৎ गए, জগন্নাথ हरि बोल हो गया। সেখানে উপস্থিত হলেন আর সালভের শরীরের উপর হাত রাখ দিয়ে দিলেন। और साक्षात जगन्नाथ शरीर उन्हें प्राप्त हो गया। প্রাপ্ত করেছে। হ্যাঁ, মানে ওই গায়ে তো রক্তের দাগগুলো লেগে আছে, কিন্তু কোথাও যেন ব্যথা নেই, কিছু নাই। लेकिन আর এত कोई সুন্দর भी যেন व्यथा नहीं, ঘুম एकदम থেকে উঠলে बिल्कुल যেমন আমাদের মনে হয় सुंदर उनका शरीर। নাথের साल्वे को प्रबल विश्वास हो गया कि जगन्नाथ করলে জগন্নাথকে দর্শন কেন করব না? दर्शन करूंगा और सब कुछ জগন্নাথের त्याग নাম करके নিয়ে দৌড়তে वो দৌড়তে दौड़ते दौड़ते হ্যাঁ, जगन्नाथ के এই मंदिर की মন্দিরের ओर কাছে चलने लगे দৌড়ছে, আমি জগন্নাথকে দর্শন করবো। कि मैं जगन्नाथ, जैसे ही वो সিংহদ্বার রয়েছে, जगन्नाथ के दर्शन करने তখন जो सिंह द्वार সিংহদ্বার पर পান্ডা
হলে প্রথমে আপনাকে सबसे কোন पहले দর্শ- आप কোন किसको জগন্নাথকে देखोगे? দর্শন করতে হবে না করে অন্য দরজা দিয়ে और जो জগন্নাথকে पतित দর্শন पावन করতে के दर्शन যারা न करे अन्य যায়, दरवाजे से जाए জগন্নাথ देते মধ্যে रहते বলা हैं। হয়েছে। হ্যাঁ, এই জন্য জগন্নাথপুরী যদি যান আপনাদের কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो कौन से दरवाजे से आपको प्रवेश करना है? सिंह दरवाजे से प्रवेश करना है। পতিত পাবন वही জগন্নাথ वहाँ पर ही आपको पतित पावन जगन्नाथ के दर्शन होंगे। भगवान देखो कितने कृपालु তিনি हैं। আমাদের দর্শন দেওয়ার জন্য हमारे তিনি दर्शन ওই দরজার কাছে के এই জগন্নাথ बाहर পতিত পাবন बैठते हैं। জগন্নাথকে দর্শনের উপরান আবার বাঁয়ের দিকে কে রয়েছে के शिव ठाकुर बैठे हैं। বিশ্বেশ্বর। হ্যাঁ, গিয়েছেন जहाँ पे সেদিন, पतित ওখানে पावन है লিখে उसी লেখা के রয়েছে। साइड দর্শন विराजमान है। করতে হয়। কেন নিত্য প্রত্যহ শিবজি नित्य এখানে জগন্নাথের से স্তুতি করেন देखें यहाँ पर আর आकर के জগন্নাথের जगन्नाथ দর্শন की করেন। स्तुति करते हैं। হ্যাঁ, শিবজির প্রার্থনা নিয়ে যেতে হয়। হ্যাঁ, পতিত পাবন जगन्नाथ के दर्शन के पश्चात शिव जी के শিবজির दर्शन, কৃপা বিনা ভগবানের शिव जी দর্শন कृपा के बिना भगवान হ্যাঁ, के এগুলো दर्शन ধ্যান होते রয়েছে। नहीं। এই জন্য আমি বলছিলাম যে রথে আদুড়া দেখুন তথাপি ভগবান কত দর্শন করার জন্য पतित তিনি पावन जी রথে के বসে दर्शन करने के लिए खुद ही उच्च स्थान, विशाल रथ হ্যাঁ, আমরা ভগবানকে দর্শন করব এই বুদ্ধিটা ঠিক নয়। हम भगवान के भगवान हमारे दर्शन মঙ্গলা कर सकते हैं। কি বলে আমাদের এই যে প্রাতঃকালে যে মঙ্গল जो हम प्रातःकाल मंगल आरती आरती करते है हैं ना, शुभ उसमें दृष्टि क्या करो बोलते हैं? प्रभु, शुभ दृष्टि जगतेर करो प्रति। प्रभु जगतेर जागो प्रति, को हृदय मोर, जागो का हृदय मोर सुमंगल सुमंगल रति। আমাকে আপনি দর্শন করুন। आप मेरे আমি दर्शन भगवान करो, के हम दर्शन भगवान करबো। के दर्शन ये कर नहीं बुद्धिটা सकते, যেন না। ये बुद्धि কেন? ठीक नहीं। না আমার জড় বুদ্ধি मैं क्या हूँ? जड़ जड़ बुद्धि, चक्षु। जड़ आंखें, আমি ভগবানকে मैं কি आपके করে कैसे দর্শন दर्शन कर सकता তিনি हूँ? আমায় দর্শন করুন। आप मेरे दर्शन करो, তিনি আমায় দর্শন করে তিনি আমার হৃদয়ের মধ্যে অপ্রাকৃত आप मेरे हृदय नेत्र, में चोख, आप प्राकृत चक्षु তাকে नेत्र দর্শন प्रदान করতে करें ताकि मैं যেমন आपके दर्शन সূর্য कर উদিত सकूं। হলে जिस समय सूर्य যেমন उदित होता है অন্ধকার उस समय নাশ क्या হয়ে है? যায়, अंधकार नाश हो অন্ধকার जाता নাশ है। হলে अंधकार যেমন সেই जैसे ही नाश हो সূর্যালোকের जाता দ্বারা, है उसमें ही सूर्य लोक সূর্যের प्रकाश কিরণের के द्वारा, सूर्य की আমরা किरणों के বস্তুকে द्वारा দেখতে পাই। हम वस्तु ঠিক देख पाते তদ্রূপ हैं। उसी प्रकार ভগবানের কৃপার भगवान की দ্বারা कृपा के द्वारा ही हम অপরাকৃত भगवान के দিব্য চক্ষু বা নেত্র अप्राकृत প্রকাশিত হবে, তখন चक्षु আমরা नेत्र प्रकाशित होते দিব্য तभी हम চক্ষু दिव्य দ্বারা चक्षु द्वारा ভগবানকে भगवान के दर्शन করতে कर পারি। पाते हैं। এই জন্য भगवान কি जो করছেন রথে एक বসে भगवान क्या कर रहे हैं? रथ में সকলকে बैठे हुए দর্শন দিচ্ছেন। सबको दर्शन दे रहे হ্যাঁ, हैं। তার কৃপা এই জন্য तार হয়। कृपा হ্যাঁ, এই জন্য ভগবান রথে বসে যাচ্ছেন, সকলকে দর্শন দিচ্ছেন। कैसे मतलब भगवान जो है আবার रथ में बैठ শাস্ত্রের करके মধ্যে सबको বলা दर्शन दे रहे हैं। हमारे হয়েছে, शास्त्र এই में बोल रहे हैं রথের যে कि रथ মানে কি বলে रस দড়িটা दौड़ीटा मतलब যদি रस्सी को जो একবার স্পর্শ করেন जो एक बार তাহলে स्पर्श আপনাকে कर लेता মাতৃগর্ভে আর है আসতে হবে कभी उसको मातृगर्भ में 100% दोबारा जन्म लेना पड़ता नहीं। রথযাত্রা রথ টেনেছেন? কে কে রথ টেনেছেন? হ্যাঁ, कोई गया है रथ? किसी ने গিয়েছেন खींचा? রথযাত্রা? রথ तुम টানেন गए নাই? हो रथ यात्रा में? রথ টানেন নাই কেন? হ্যাঁ, রথ টানতে হবে। হ্যাঁ, জগন্নাথপুরী গেলে जगन्नाथपुरी गेले হ্যাঁ जा करके হ্যাঁ রথ। এখন কি হীরা পঞ্চমীর কথা একটু বলে দিই, 5 মিনিট, বেশি কথা বলবো 5 না, मिनट অনেক हीरा সময় বললাম पंचमी की বোধহয়। कथा और बोल হ্যাঁ, देता हूँ। 11টা বেজে গেছে। टाइम हो गया ना। হ্যাঁ, হীরা পঞ্চমীর কথা কি হচ্ছে? हीरा জগন্নাথ पंचमी की जो कथा है उसमें क्या जगन्नाथ তিনি জগন্নাথ মন্দির থেকে জগন্নাথ গুন্ডিচা মন্দিরে তিনি मंदिर से गुड़ीचा मंदिर गए हैं এই जगन्नाथ जी। রথযাত্রার কথা বলা হলো। रथ यात्रा की তারপরে जैसे कथा बोला मैंने। কয়দিন হয়ে গেল? 5 দিন হয়ে 5 গেল। दिन हो गए। 5 দিন হয়ে গেল, এখন জগন্নাথ কোনো 5 दिन সমাচার हो দেন নাই। गए जगन्नाथ जी कोई भी समाचार হ্যাঁ, दे नहीं रहे তিনি কেমন আছেন, কিভাবে कि গেলেন। भाई हम क्या, मैं জগন্নাথ कैसा যখন हूँ গেলেন, कैसा नहीं हूँ। লক্ষ্মী দেবী জিজ্ঞাসা लक्ष्मी করলেন देवी जिज्ञासा कर रही যে हैं कि আপনি কবে ফিরবেন, কোথায় যাচ্ছেন। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ कब तब वापस आओगे? जगन्नाथ देव तब बोलते जगन्नाथ कुछ जी कुछ बोले भी बोले नहीं और चले हैं? गए। বলে আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, बोले कि मैं तो बाहर जा স্বাস্থ্য रहा हूँ, উদ্ধারের জন্য। मेरे स्वास्थ्य हैं? ठीक नहीं है, मेरा स्वास्थ्य 14 ठीक দিন करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। জ্বরে ভুগেছি, मेरे को हैं? 14 दिन जो था वो এখন बुखार শরীরটা था। ঠিক अब নাই, मैं একটু अपने थोड़ा मैं স্বাস্থ্য উদ্ধার করে আসি। स्वास्थ्य को हैं? ठीक करने के लिए बाहर এইটুকু जा रहा हूँ, বলে थोड़ा চলে सा আর जलवायु নীলেন हवा কাকের चेंज সঙ্গে करने के लिए। নিজের বোন সুভদ্রা और নিজের किसको ভাই ले गए साथ में? सुभद्रा बड़े और भाई, अपने भाई बड़े भाई बलदेव निजे को अपने परिवार साथ ले ले चले गए, अपने परिवार को और लेकर पत्नी के एखाने चले पड़े गए और থাকলো। पत्नी को नहीं ये की लेके করে गए। হয়? भाई ये क्या हैं? बात हुई কোথায় যেতে হলে তীর্থযাত্রা করতে হলে পত্নীকে यदि- সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। कि तीर्थ यात्रा हैं? करते हो तो पत्नी को साथ लेके পত্নীকে जाना সঙ্গে पड़ता করে है। নিয়ে গেলেন না, पत्नी को নিয়ে साथ গেলেন ले কাকে? गए, নিজের अपने भाई भाई और और বোন बहन बस। को लेकर के আচ্ছা चले তাই गए। হোক, এখন তো গেলেন, चलो কোনো गए খবর तो गए, দিলেন না। कम से कम তাই खबर লোকেদের भी दिया नहीं।
तभी लक्ष्मी देवी क्या है? फिर কি হলো সেখানে একটা ক্রোধ হয়ে গেল। लक्ष्मी देवी को क्रोध हो गया। আবার এই ক্রোধটা কেন হয় জানেন? ঘরের क्रोध মধ্যে किस ঝগড়াঝাটি হয়। क्रोध होता है ना? আপনার পত্নী আছে, বিবাহ করেছেন তো নাকি? विवाह करो ना, ঝগড়াঝাটি হয়। झगड़ा झगड़ा होता है ना? क्या झगड़ा होता है? বিভিন্ন বাজার হাট এটা ওটা নিয়ে ও ঝগড়াটা হচ্ছে প্রেম কলহ যাকে বলা হয়। उसको झगड़े को क्या ওটা कहते একটা हैं? प्रेम ঝগড়া নয়। कला। ঝগড়াটা হয় যেমন আমাদের প্রতিবেশী, এটা তোমার জায়গা নয়, এটা আমার জায়গা, তুমি আমার জায়গা দখল করে রেখেছো, এগুলো ये तो ঝগড়া। तुम्हारी जगह नहीं, ये तो হ্যাঁ, मेरी जगह কিন্তু है। প্রতিবেশীর तुमने মধ্যে मेरे ওইরকম ঝগড়া হয় নাকি? तुमने मेरी প্রতিবেশীর जगह पे মধ্যে তোমার कब्जा এটা कर ঠিক लिया, নয়, ऐसा এটা झगड़ा ঠিক। होता नहीं। তুমি বাজার কেন করো নাই, এটা কেন করেছো, ওটা কেন বেশি तुम করেছো, ऐसे এটা क्यों কম नहीं करते, করেছো, तुम वैसे क्यों नहीं এগুলো करते? ঝগড়া। इस এই प्रकार से ঝগড়াগুলো प्रेम, actually ঝগড়া নয়, এটাকে ये কি বলা হয় एक्चुअली ये আমাদের झगड़ा नहीं है, ये বৈষ্ণব झगड़ा क्या শাস্ত্রের है? মধ্যে वैष्णव এগুলো বলা शास्त्र হয় क्या बोला क्या? प्रेम কলহ। कलह। কি বললাম? प्रेम कलह। হ্যাঁ, আসলে শাস্ত্রের মধ্যে বলা হয়েছে এগুলো হচ্ছে বলা হয়েছে প্রেম কলহ বলা হয়। আর কিছু इसको না। बोलते हैं प्रेम ওই कलह। কথাবার্তা একটু কখনো উচ্চবাচ্য হয়ে গেল, তারপরে আবার সব মিটমাট হয়ে যায়। হ্যাঁ, অজা যুদ্ধে ঋষি সাধ্যে প্রাত মৃগাম্বরে। হ্যাঁ, বলে এসব হতেই থাকে। প্রাতকালে যদি মানে মানে ওই বৃষ্টি আসে, মানে বৃষ্টি যে মেঘ সাজে গুড়গুড় গুড়গুড় করে, जब सुबह বৃষ্টি বেশি একটা হবে না, 2-4 ফোঁটা পড়ে চলে যাবে। जो হ্যাঁ, बारिश होती है অজা वो क्या होती যুদ্ধে, है? बड़ी অজা মানে ছাগল, দুইটা ছাগল মাথাটা এমন করে थोड़ी উঠায়, মানে বলছে बारिश দুটা होती है মাথা चली जाती है। এখনো ভেঙে যাবে, কিন্তু দেখো কারোর মাথায় লাগলো না, ধীরে করে হয়ে গেল। এই জন্য অজা যুদ্ধে, হ্যাঁ, প্রাতম মেঘাম্বরে অজা যুদ্ধে ঋষির সাধ্যে, ঋষিগণের সাধ্যে। হ্যাঁ, তখন সেখানে খাওয়া দাওয়ার কিছু ব্যবস্থা নেই, বিশাল হোম জম হচ্ছে, সোহা সোহা চলছে, আর সব লোক बहुत बड़ा यज्ञ है, लेकिन साधु के खाने के लिए कुछ नहीं, बस वहाँ पे स्वाद स्वाद चल रहा এই খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা না আমাদের গৌড়ীয় মঠের লোক করে কেবল। है। हमारे অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে এইসব নেই। गौड़िया मठ में ही सिर्फ खाने की व्यवस्था होती है, और सब जगह ऐसा कुछ नहीं होता। আমাদের গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে हमारे गौड़िया मठ বসে খাওয়ানো, আর সেই মায়েরা সেই রাত 3টা থেকে আরম্ভ করে, হ্যাঁ, রান্না করতে আরম্ভ করে খাওয়া দেওয়া। অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, अन्य संप्रदाय में ऐसा होता नहीं खाने की व्यवस्था, सिर्फ गौड़िया मठ में ही ऐसा है कि खाने का व्यवस्था होता है। বসে খাওয়ানো তাদের নেই, খুব বেশি হলে पैकिंग कर दिए थे। और इवन आराम बहुत अच्छे से खिलाते हैं, और फिर क्या करते हैं, पैकिंग करके भी दे देते हैं। पूड़ी दे देंगे, कचौड़ी दे देंगे, का हलवा, बस वही पैक करा और 3টা পাতা দিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে কত খাবি বাবা? মুড়ি খাওয়ার লোক, পেট বিধান রয়েছে, এত প্রেম পূর্ব সহায়তা করে। श्राद्ध वगैरह कुछ होता नहीं था। হ্যাঁ, দুজনে কলহ করে জানে কি ঝগড়া টেকড়ি, কারো পক্ষ নেন না, তার উল্টা হয়ে যাবে। আমে আর দুধে মিলে, এই জন্য বলে ঘরের মধ্যে কাদের প্রতিপাদের বিবাদ হয় না, ওখানে दोनों तो अपना मतलब आपस में एक हो जाएंगे और तुम फंस जाओगे। বলছে তারা इंटरनेट प्रॉब्लम, आई एम जस्ट বলে क्लोजिंग দুধে আমে মিশে this যাবে live। আর গুডলি গড়াগড়ি যাবে।